Bonjour, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je reviens pour faire avec vous une recette du fondant au chocolat. السلام عليكم البنات كي دايرين انا جايه اليوم باش ندير معكم la recette du fondant au chocolat. Allons-y pour les ingrédients. Donc, on va avoir besoin de 3 œufs, de 100 g de chocolat noir et 100 g de beurre, 50 g de farine, 120 g de sucre et une pincée de sel. دونك البنات غنحتاجو 3 البيضات، 200 غرام ديال الشوكولات، 100 غرام ديال الزبده، 50 غرام ديال الفارين، 120 غرام ديال السكر وقبصه الملحه. Donc on va commencer par mélanger notre chocolat fondu et le beurre. On va bien les mélanger jusqu'à ce que les deux soient bien incorporés ensemble. Donc les filles غادي نخلطوا الشوكولات الدايب ديالنا مع الزبده دايبه بجوجهم غنخلطوهم حتى يوليو هذا الخليط عندنا مدمج مزيان وغنخليوه دو كوتي Après, on va le mettre de côté les filles jusqu'à ce qu'on fait la deuxième partie. Donc maintenant, on le met de côté. On va faire blanchir nos œufs avec le sucre. دونك البنات دابا حطينا داك الخليط على الجنب يتسنى ودابا غادي نخدموا البيض ديالنا مع السكر حتى يولي بيض حتى يكون عندنا واحد الخليط بيض. من بعد غادي نزيدوا عليه الدقيق وقبصه الملحه. Une fois notre mélange a blanchi les filles de sucre et d'œuf, on va rajouter la farine et la pincée de sel. Il faudra le faire cuire les filles à 180 degrés pendant 20 minutes. Et surtout, ne faites pas comme moi, parce que j'ai plus de papier sulfurisé, donc j'ai chemisé mon moule avec de la farine et du beurre. Mais le mieux, c'est de mettre du papier cuisson sur votre moule. Donc les بنات من الأحسن ما ديروش بحالي حيت أنا تقاد عليا داك البابي كويسون داكشي علاش ما درتوش، درت غير الزبدة ولا فارين. نتوما من الأحسن ديروا داك البابي كويسون في المول ديالكم، غيجيكم حسن ملي غادي ديموليو الحلوه ديالكم. Donc les filles, ça va être plus simple pour vous de démouler votre gâteau avec le papier cuisson. Parce que vraiment, comme c'est un fondant au chocolat, il est très très fragile. Et avant de le démouler, bien sûr, il faut le laisser refroidir au moins 20 minutes. Donc les بنات قبل ما تخرجوه من المول خليوه يبرد على الأقل 20 minutes عاد تخرجوه. ومده ديال الطياب راه قلت لكم 20 دقيقه درجه الحراره 180. 20 دقيقه ما يفوتهاش وخرجوه ديريكت. Franchement, essayez-le. Il est hyper bon. صراحة البنات جربوه غيعجبكم غتحمقوا عليه واعر. Et en plus de ça ماشي غير واعر مي سهل حتى في الطريقة ديالو ديال التحضير. سهل 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 جدا. ها هو بعد ما برد درت عليه شوية السكر كلاصي. عرفتي طالمون موالو ملي كتحيدي داك المغصوب داكشي الاخر كيسيح الشوكولات كيسيح غير بوحدو. Vous voyez quand on enlève le morceau de quand on coupe une part, bah ça coule tout seul. Donc les filles, j'espère que la recette vous plaira et n'hésitez pas à me faire des retours sur la recette après l'avoir essayé bien sûr. Et vraiment je vous dis à très très bientôt pour des nouvelles recettes.